बर्तमान देखंतु सुभद्रा योजना को नहीं आउ गोटे मु नुआ अपडेट नहीं आसी देखंतु आपण माने समस्त जानथिबे जे सरकार तरफ आपणकर जनवरी 22 तारिख में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्तिर टंकाटी जहाँकि ट्रांसफर कर देचंती। एई जो आपणकर किस्तिर टंकाटी दियागला एई किस्तिर बहुत सारा महिला जहाँकि टंका पाई नांती जो माने कि आशा करथिले जे एई किस्तिर जहाँकि सेमानकु टंका मिलिबो बोली। तेबे देखंतु जो माने एई किस्तिर टंका पाई नांती सेमानकु आपणकर नेक्स्ट किस्तिर टंका पाइबा पई हेले एबेठारु जहाँकि कौन करबा पई पड़िबो कहीं मार्च 8 तारिख रे सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्तिर टंकाटी मिलवा पाई जाउची। अर्थात सुभद्रा योजनार जो चतुर्थ किस्तिर टंका रही से चतुर्थ किस्तिर टंका सरकार तरफ ट्रांसफर करा बोली जहाँकि सूचना मिलुची। तेबे देखंतु एई किस्तिर जदि आपण टंका पाई नाहंती ताहले सुभद्रा योजनार जो चतुर्थ किस्तिर टंका आसीबो सेई किस्तिर टंका पाइबा पई हेले कौन करबा पई पड़िबो एवं सरकार तरफ एई किस्तिर केउ माननकु टंका दिया जायछि कहीं ना एमती किसी महिला रही जो माने कि जानी नाहंती जे सरकार तरफ एई किस्तिर केउ माननकु टंका दिया जायछि। सेति पई देखंतु हमर जो टेलीग्राम रही टेलीग्राम चैनल रे बहुत सारा महिला जहाँकि एसएमएस करचंती जे आमर सबकिछि ठीक रही कहीं आमको टंका दिगला नहीं ता सहित किसी महिला जहाँकि नुआ मध्य आवेदन करचंती सेमाने मध्य कमेंट करचंती जे कहीं आपणकर टंकाटी आसिला नहीं सेमानकर स्टेटस ठीक रही तांकर डीबीटी एक्टिव मध्य रही किंतु सरकार तरफ कहीं टंका दिगला नहीं से ने जहाँकि सेमाने एपर्यंत मध्य जानी पारुनाहांती। तेबे कहीं सेमानंकु टंका दिगला नहीं एवं केउ मानंकु एई किस्तिर टंका दिया जायछि एवं आगकू जो माने एई किस्तिर बाद पड़िचंती टंका पाइबा पई हेले कोन सब करबा पई पड़िबो पूरा इन्फॉर्मेशन जहाँकि आपनकु मो गोटे गोटे करी जणाई देबी। आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखला परे से नै पूरा इन्फॉर्मेशन टी जानि परिबे सेति पई वीडियोटी को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाय सब्सक्राइब करनाहांती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रथम देखंतु आपणकर जो कन्फ्यूज रही अर्थात आपण माने जो जानी पारुनाहांती जे सरकार तरफ एई जो किस्तिर टंकाटी दियागला एई किस्तिर केउ महिला माने टंका पाइचंती एटा आपण माने जानी गले कन्फर्म है जिवे जे आपनकु काहे की टंकाटी मिलला नाही। देखंतु फास्ट होईची जे जो महिला माने आपनकर नवेम्बर मासरे नुआ हेकी आवेदन करथिले देखंतु सरकार तरफ नवेम्बर मासरे आपनकर एई जो सुभद्रा योजनार वेबसाइट रही से वेबसाइट रे आवेदन प्रक्रियाटी को आरंभ करा जायतिला। जो माननकु 21 वर्ष हो जायतिला अर्थात जो झियो माननकु किंबा जो महिला माननकु 21 वर्ष हो जायतिला एवं पूर्वरु जो महिला माने आवेदन करनथिले सेमने जहाँकि नवेम्बर मासरे नुआ करिकी आवेदन करथिले सेई महिलांकु सरकार तरफ एई किस्तिर टंका दियागला। सेमानकर संख्या रही 1,78,398 जन हिताधिकारी को सरकार तरफ एई किस्तिर 5,000 टंका लेखाएं दिगला से जाकि एई किस्तिर 5,000 लेखा पाइले। नेक्स्ट आउ क्यों मानक दिगला देखंतु जो मानकर पूर्वरु टेक्निकल इश्यू रही अर्थात आपण माने जानी जे पूर्वरु सरकार तरफ बहुत सारा महिला को बिना कारण जहाँकि काटी दि जाता देखंतु किसी महिलांकर मृत्यु हो जाइछि बोली काटी दि जाता से जहाँकि बंची थे किसी महिला इनकम टैक्स दौरान बोली काटी दि जाता ता सहित किसी महिला आपणकर सरकारी चाकरी करुँच आपणकर अधिक जमी रही एमती आपणकर बहुत सारा रिजन पाई जहाँकि सेमानंकु भूलवशतः सरकार तरफ काटी दि जाता जोटा कि आपणकर टेक्निकल इश्यू बोली कहगला। से टेक्निकल इश्यू जो मानकर पूर्वरु रही एवं से माने जो गोटे किस्ती किंबा दुईटा किस्तिर टंका पाइथिले एई किस्तिर किंतु से मानकु जहाँकि टंका दिया जायछि सेई मानकर संख्या होछि 2,55,265 जन जो माने कि टेक्निकल इश्यू कारण पई पूर्वरु कटि जायतिले एई किस्तिर जहाँकि से माने टंका पाइले किंतु आपण माने कोन भाबुचंती जे जो मानकर पूर्वरु आपणकर कौनसी रिजन रु कटि जाइथिले एवं आपणकर अभियोग करचंती किंबा आपणकर संशोधन करचंती ताहले आपण माने भूल भाबुचंती
ସେଇମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହିଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଯାହାକି ଏଥର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ଏହି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି କେବଳ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 24,018 ଜଣ। କେବଳ 24,018 ଜଣ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମୋଟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି କିସ୍ତିରେ 4,57,681 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର 1,78,000 ରହୁଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି 2,55,265। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର 24,018 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି କରି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି 4,57,681 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥର ଯାହାକି ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିତରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଖବରଟି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବେକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସଠିକ୍ ଖବରଟିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏଥର ଯଦି ଆପଣ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଗୋଟିଏ କାମ ଯାହାକି ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କଟିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି ରିଜନ୍ ରହିଛି ସେ ରିଜନ୍ଟିର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସେହି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ଏବେଠାରୁ କରିଦେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟଟିକୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟଟିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ। ଭେରିଫାଏ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଯାହାକି ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଯାହାକି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରିଜନ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହାକି ଏବେଠାରୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।